الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کل ہم نے روزوں کے بارے میں ہمارا جو درس تھا وہ شروع کیا تھا، آج بھی ماہ رمضان المبارک اور روزوں کے بارے میں ہی ہے آگے۔ آج کی آیت میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی، شہر مہینہ رمضان کا مہینہ، الذی جس میں انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ قرآن کیا ہے، کس لیے بھیجا گیا، ھدی للناس، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ روشن دلیلیں، ہدایت دینے والی روشن دلیلیں اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ فمن شاہد منکم الشہر، سو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، فلیصم، پس وہ اس ماہ کے روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور اگر کوئی ہو مریض، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی جو دن ہیں وہ دوسرے دنوں میں پورے کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ ارادہ فرماتا ہے آسانی کا، ولا، اور نہیں، یرید بکم العسر، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم وہ عدد پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سو اس نے تم کو کیا کی، ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کل جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی وہ تھی روزے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ ہم نے پہلے دیکھا روزے کی شرعی تعریف کیا ہے، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، پھر روزہ کس وقت سے کس وقت رکھا جاتا ہے، اس کے ہم نے سرور رموز سب کچھ دیکھا تھا۔ اس میں سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو آج میں پہلے ان کے بارے میں بتا دوں کہ مریض جو ہے اس کے روزہ قضا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اس میں یہ ہمارا قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ اب علامہ ابو اسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں جو شخص مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، یعنی اس کا مرض زیادہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھے گا تو اس کا جو مرض ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، یا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو اس مرض کے زائل ہونے کی توقع ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یعنی وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، اور جب مرض زائل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو اس پر ان روزوں کی قضا پھر واجب ہوگی۔ یعنی جن دنوں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی بیماری اجازت نہیں دے رہی تو وہ روزہ چھوڑ دے، پھر جن دنوں میں وہ صحت مند ہو جائے گا پھر ان میں اپنا روزہ پورا کرے گا۔ پھر یہ آیت بھی آئی ہوئی ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اپنے دنوں کو دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ یہ تو ہے کہ اگر کسی شخص نے صبح تندرستی کی حالت میں روزہ رکھا، دوپہر کو ظہر تک اس کی حالت بگڑ گئی، وہ بیمار ہو گیا تو وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے، روزہ توڑنا اب اس پر ضروری ہو گیا ہے، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اور اگر وہ نہیں توڑے گا تو اس کا مرض بڑھتا جائے گا اور اس کی جان کو دشواری ہوگی، اور اسلام ہمیں دشواری میں نہیں ڈالتا، اسی لیے بہتر ہے اگر اس کا مرض بڑھ رہا ہے تو وہ روزہ توڑ دے۔ اب
یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے اور اس کا زائل ہونا متوقع ہوتا ہے، یعنی امید ہوتی ہے کہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، تو اس وقت روزہ رکھنا فرض نہیں ہے جب اس کا مرض بڑھ رہا ہو۔ اس وقت وہ روزہ رکھے گا جب اس کا مرض زائل ہو جائے گا، پھر وہ روزہ رکھے گا۔ اس میں علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور جس مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یہ وہ مرض ہے جو روزہ رکھنے سے زیادہ یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دیر میں صحیح ہو۔ جب روزے کی طاقت نہ رکھے، بخار مثال کے طور پر بخار ہوتا ہے، اس میں کمزوری ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، تو وہ بخار میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اپنا روزہ چھوڑ دیں، اپنا کھائے پیے، اپنے آپ کو تندرست کرے، صحت مند کرے، اگلے دن جب اس کی استطاعت ہو تو وہ پھر اپنا روزہ پورا کرے۔ مریض کی دو حالتیں ہوتی ہیں، اس کی پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے سے متعلقاً طاقت نہ ہو، یعنی وہ بالکل ہی لاچار ہے، کمزور ہے اور کسی بھی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس حالت میں تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے وہ روزہ چھوڑ دے، نہ رکھے۔ اب دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تکلیف اور مشقت برداشت کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کو تھوڑی دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ پورا بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے۔ تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل برداشت کر کے روزہ تو رکھ لے لیکن اس کی بیماری طول پکڑ جائے یا پھر اس کا مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہو جائے، جس کی وجہ سے اسے بہت سارے مسائل کا۔ پھر سفر شرعی، اب سفر شرعی کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں جو سفر ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کا ہے، اسے ہم سفر شرعی کہتے ہیں۔ یہ سفر شرعی ہے اور اس میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت کہتے ہیں، اجازت ہے۔ جو 3 دن 3 راتوں کی مسافت پر مشتمل ہو، خواہ یہ سفر معصیت ہو یعنی کہیں پر بھی ہو، آپ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کی جان، آپ کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، نہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہی سفر شرعی ہے جس میں عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر سفر شرعی، اور اسی سفر میں ہی عورت کو محرم کے بغیر کہیں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا سفر کر رہی ہے جو 3 دن اور 3 راتوں پر مشتمل ہے، ہر کوئی جانتا ہوتا ہے سفر کتنا لمبا ہے، سفر کی مسافت کیا ہے، ہم نے وہاں کتنے دن رکنا ہے، تو ہر صورت وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے گی۔ وہ محرم اس کا شوہر ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ جائے گی تو وہ بھی گناہ گار ہے اور بھیجنے والے بھی گناہ گار ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ الذین یطیقونہ، ایک مطلب آیا اس میں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھیں تو ان کا فدیہ 1 مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ کیا ہے 1 مسکین کا؟ اب یہ 30 روزوں کا فدیہ نہیں ہے، یہ 1 دن کے 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر کوئی پورے مہینے کے 29 روزے بنے یا 30 بنے، پورے چھوڑ دے گا تو پھر وہ 30 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا، ہر روزے کے الگ الگ دن کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ 30 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلا دے ایک ہی بار بلا کر، یا پھر روزانہ ایک کو بلا کر اس کو کھانا کھلا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس میں ایک دوسری آیت سے یہ آیت ویسے منسوخ کی گئی کہ فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ موجود ہے تو اس سے چاہیے وہ اس کے روزے رکھے، ان کو چھوڑے نہ کہ بھئی اتنا کم فدیہ دیا گیا ہے تو وہ جان بوجھ کر یہ سوچ کر روزہ نہ چھوڑے کہ بھئی میں جو ہے 1 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہوں تو کھلا دوں گا، یہ جان بوجھ کر چھوڑنا ہے، پھر تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ روزہ فرض ہے اور فرض کو پورا کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ تو اسی طرح یہ مریض کا تھا، سفر کا تھا، اور پھر جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں کہ ہمارے ٹائم جو شیڈول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو،
ये अमूमन बड़े घरों में होता है कि कॉफ़ी का टाइम होता है, फिर चाय का टाइम होता है, फिर खाने का टाइम होता है, फिर सैलेड का टाइम होता है, और फिर वो अपने शेड्यूल के लिहाज से रोज़ा नहीं रखते कि फिर हमारी डाइट डिस्टर्ब होगी, फिर हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। हालांकि कुरान के मुताबिक तो रोज़ा ख़ुद भी एक सेहत है अगर आपका ईमान है तो फिर ये है कि जो बुढ़ापे में होते हैं लोग और दायमी मर्ज़ की वजह से रोज़ा ना रखने का क्या हुक्म है। दायमी मर्ज़ से मुराद खुदा ना खास्ता कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, यानी वो ख़त्म नहीं हो सकती जड़ से, लेकिन दवाइयों पर आप ज़िंदा हैं, उन ये बीमारियों की बात कर रही हैं। जब बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत पर रोज़ा रखना सख्त दुश्वार हो तो उनके लिए जायज़ है वो रोज़ा ना रखें, और उसका बदला क्या है, एक मस्कीन को वो खाना खिला दें। इसमें हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम और सईद बिन जुबैर, ताऊस, सोरी, औज़ाई, इन सब के यही कौल हैं। और सबसे कवी दलील इसमें यह है, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया ये आयत बूढ़े शख्स की रुखसत के लिए नाजिल हुई और इसलिए कि रोज़ा रखना वाजिब है, उज़्र की वजह से रोज़ा साकित होगा तो उसके बदले में कज़ा की तरह कफ़ारा लाजिम है। अब उज़्र बाद में हो उस पर उसको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, तो लिहाजा अब बेहतर यही है कि जब वो जानता है मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती तो वो रोज़ा ना रखे, और क्या करेगा, उसका फिदिया देता चला जाएगा। अब मिसाल के तौर पर जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और जोड़ों का दर्द है या फिर दमा है, ये ऐसी मर्ज़ हैं हमारे माशरे में जिनका ऐसा इलाज नहीं है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। इनका इलाज क्या होता है कि वो मरीज़ दवाइयों पर ज़िंदा रहते हैं, यानी वक्ती तो वो ठीक होते हैं लेकिन उन्हें दवाइयों का सहारा हमेशा लेना पड़ता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई अगर आप एक दिन यानी सुबह से लेकर शाम तक दवाई के बगैर आसानी से अपना दिन काट सकते हैं तो आप रोज़ा रख लें, और अगर आप दवाई नहीं लेंगे, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर का जैसे मरीज़ है, जब भी वो दवाई लेता है उसके बाद उसको शदीद भूख लगती है, और अगर उसको खाना ना दिया जाए वक्त पर तो भूख की वजह से उसका दिमागी जो सल्तनत है वो भी ठीक नहीं रहता, लड़ाई झगड़े या फिर किसी चीज़ के तोड़ने का खदशा होता है। ऐसी सूरत में लाजिम है कि वो बंदा रोज़ा ना रखे, वो अपनी कज़ा करेगा और कफ़ारा देगा। अब इन रोज़ों की कज़ा भी नहीं है, यानी ये हम दूसरे दिनों में भी नहीं रख सकते। या तो ये है कि ये बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, वो बंदे बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं, उसके बाद वो रोज़ा रखेंगे, या फिर ये है कि हर रोज़े के बदले वो अपना जो है फिदिया देते चले जाएं, फिदिया देते चले जाएं, एक एक मस्कीन को खाना खिलाते जाएं, और ये क्योंकि उनकी मजबूरी है। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगी कि जो सेहतमंद बंदा है, जो सब कुछ कर सकता है, वो कभी भी रोज़ा ना छोड़े। जैसे नमाज की रियायत नहीं है वैसे रोज़ा भी फ़र्ज़ है, उसकी रियायत नहीं मिलती। ये अगर बीमारी में और सफ़र में रुखसत दी गई है तो वो वाकई कोई बंदा बीमार हो, हकीकतन उसकी रुखसत है, और कोई सफ़र में हो, उसका सफ़र करना मजबूरी है, या फिर जाना आना, ये तमाम चीज़ें उसमें उसकी रुखसत है। वरना आप घर में मौजूद हैं, अच्छे खासे हैं, चुस्त व चौबंद हैं, रोज़ा छोड़ेंगे तो फिर अल्लाह को जवाब ज़रूर देना होगा, क्योंकि अल्लाह ने नमाज के बाद रोज़ों को भी हमारे ऊपर ये 30 रोज़े इनको हर हाल में फ़र्ज़ किया है, इनको हमारा पूरा करना पहली ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आज की जो मैंने आयत पढ़ी उसमें अल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र फरमा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने तमाम कुरान को लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर माह रमज़ान की लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और अब इसकी मसलियत ये थी कि ये 23 साल यानी 23 ईयर्स के अरसा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया गया। फिर दूसरी तफसीर इसकी ये भी हो सकती है, कुरान मजीद को नाजिल करने की इब्तदा यानी शुरुआत जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक से की गई, और तीसरी ये कि रोज़ा को फ़र्ज़ करने के अहकाम माह रमज़ानुल मुबारक में आए, फिर उसके साथ कुरान पाक की भी इब्तदा हो गई। फिर इसमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रवायत आई हुई है तरीक़ इब्न साकर से
کہ इब्राहीम हज़रत इब्राहीम पर जो सहाइफ थे वो रमज़ान की पहली शब में नाजिल हुए, मूसा पर तौरात रमज़ान की छठी शब को नाजिल की गई, ईसा पर अंजील रमज़ान की 8वीं शब को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक रमज़ान की 24वीं शब को नाजिल किया गया। तो पहले हम ये देखेंगे कि रमज़ान क्या होता है, इसको रमज़ान कहना चाहिए या रमज़ानुल मुबारक कहना चाहिए या रमज़ान का मुबारक महीना कहना चाहिए, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग इस बात को भी नहीं जानते। अब ये है कि रमज़ान अल्लाह ताला का एक नाम है। ये मुजाहिद की रवायत है कि रमज़ान के महीने का माना है अल्लाह का महीना। किसका महीना? अल्लाह का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि ये ना कहो कि रमज़ान आया रमज़ान गया, बल्कि ये कहो रमज़ान का महीना आया और रमज़ान का महीना गया, क्योंकि रमज़ान अल्लाह के अस्मा में से एक इसम है, यानी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इसलिए इसको कहना चाहिए रमज़ान का महीना आया रमज़ान का महीना गया। अब दूसरा कौल भी आता है कि रमज़ान महीने का नाम है, जैसे रजब है, शोबान, मुहर्रम, सफ़र, इसी तरह इस्लामी महीनों के नाम हैं। तो ये भी एक इस्लामी महीने का नाम है कि रमज़ान रमज़ा से बना है, और रमज़ा खरीफ की उस बारिश को कहते हैं जो ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब कर देती है। और रमज़ान को फिर रमज़ान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मोमिन के दिल को सरसब्ज़ व शादाब कर देता है। और दूसरा कौल रमज़ान रमज़ से बना है, इसके मानी होते हैं सूरज की तेज़ धूप, यानी रोज़ेदारों पर भूख और प्यास की शिद्दत होती है, और फिर उनके जो तेज़ धूप में गुनाह हैं वो जल जाते हैं, और फिर रमज़ान में गुनाह जल जाते हैं। रसूल ने फरमाया रमज़ान अल्लाह के बंदों के गुनाह को जला देता है। रमज़ान के महीने में नज़ूल कुरान की इब्तिदा इस वजह से ही की गई कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अनवार इलाही हमेशा मुतजल्ली और मुनकशिफ होते हैं, यानी लोगों पर ज़ाहिर होते हैं, उनको खोल दिया जाता है कि ये अल्लाह का मुबारक महीना है, इसकी इतनी सिफ़ात हैं। तो फिर ये है कि माह रमज़ान, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बनी आदम के कलूब में शैतान ना घूमते तो वो आसमान की निशानियों को भी देख लेते। ये तो हम ज़मीन पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फ़ज़ल, इन चीज़ों को देखते हैं ना। अगर हमारे दिलों में शैतान का घर ना हो तो हम आसमान की चीज़ों नज़ारों को भी देख लेते। मालूम हुआ कुरान मजीद में और रमज़ान में अजीम मुनासबत है, और इसीलिए नज़ूल कुरान की इब्तिदा के लिए इस महीने को ख़ास कर लिया गया। और जब इस महीने को ख़ास किया गया तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि ये महीना सब महीनों में अफजल और आला हो गया। जैसा सब किताबों में कुरान पाक अफजल और आला, फिर सब रसूलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल और आला। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया तुम में से जो शख्स इस महीने में हो उसको चाहिए कि वो इस महीने के रोज़े रखे। अब एक मुल्क है कतबैन, क्या नाम है उसका? कतबैन। वहाँ एक दिन 6 माह का और एक रात 6 माह की होती है, यानी वहाँ पर आप ऐसे कर लें कि एक जैसे हमारा 24 घंटे का दिन और रात होता है, उनका नहीं होता। उनको अगले दिन के लिए 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, अगली रात के लिए भी 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मालूम हुआ कि वो रमज़ान के टाइमिंग को पाते ही नहीं है, तो उन पर रोज़े रखने की कोई जो है मुनासबत नहीं पाई जाती। वो क्यों? क्योंकि सहरी होगी, अफ्तारी होगी, अब 6 महीने के लिए खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते ना वो लोग, और इतना तो कोई अरसा बंदा ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो उनके मुल्क में ये जो रोज़ा है इसकी और नमाज की कोई मुनासबत नहीं पाई जाती। अगरचे वहाँ पर लोग अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले होंगे, लेकिन ये चीज़ें उनके लिए मौजूद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास घड़ियाँ और वक्त की जो रफ्तार है वो वैसे नहीं है जैसे हम लोगों के पास है। यानी जो वक्त को भी पाएगा वही माह रमज़ान को पाएगा। वक्त भी वही जो हमारे लिए बना दिया गया है कि तलुए आफ्ताब है, ग़ुरूब आफ्ताब है, फिर रात का तीसरा पहर है, दूसरा पहर है, पहला पहर है, वो मौजूद होगा। उस लिहाज से हम फिर रोज़ा भी रखेंगे, नमाज़ें भी पढ़ेंगे और अल्लाह को याद भी करेंगे। तो अगर कोई सऊदी अरब के हिसाब से रोज़े रखता हुआ आ जाए पाकिस्तान में
تو پھر وہ عید کس لحاظ سے کرے گا؟ اب یہ ہمارا شیڈول ہے کہ ہماری عید بھی سعودی عرب کے حساب کتاب سے ہوتی ہے اور ہمارے روزے بھی انہی کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں۔ 1 یا 2 دن کا ہم میں کیا ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، یا ان کا 1 روزہ پہلے ہو جاتا ہے یا ہمارا 1 روزہ بعد میں ہوتا ہے، یا ہم پاکستانیوں کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور کرم سے سعودی عرب کے ساتھ عید کر لیں۔ بے شک ہمارے روزے 29 بنے یا 30 بنے، اور ان کے روزے عموماً 29 ہی بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سعودی عرب سے روزے رکھتا ہوا یہاں پر آ گیا ہے، یعنی اس کا 25واں روزہ ہے، ہمارا یہاں پر 24واں ہے، تو ہماری عید آ گئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ عید کرے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی پاکستان سے روزے رکھتے ہوئے وہاں پر گیا ہے تو وہ پھر انہی کے ساتھ عید کرے گا۔ یعنی جتنے روزے بھی وہ رکھ لے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ جس ملک میں جائے انہی کے ساتھ ہی وہ اپنی عید مکمل کر لیں۔ اور وہاں سے تو پتہ نہیں یہاں لوگ آتے ہیں نہیں آتے، لیکن یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے لوگ ماہ رمضان میں ضرور جاتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی عید کر کے واپس آتے ہیں۔ پھر شرعی مسافت کا ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے، میں نے بتا دیا، شرعی مسافت 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہے، اور پھر اسی کی اجازت ہوگی۔ اب یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کے بعد، یعنی اس کی مناسبت سے ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت سے دلیل دے دیتی ہوں، سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی کا بوجھ، یہ قرآن فرما رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی واحد اور ایک قوی دلیل یہی سمجھ لیں، روزہ بھی بدن اور روح کی مشقت ہے اور نماز بھی بدن کی مشقت ہے، تو اب ہم کسی کی مشقت خود برداشت نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنی ہی برداشت کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں کسی کی طرف سے اور نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ حاملہ اور مرضیہ، یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو یا پھر بچے کی جان کا خوف ہو تو ان صورتوں میں وہ قضا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حاملہ خواتین ہیں، اس کی کمپلیکیشنز، کچھ مسئلے اور مسائل ڈلیوری میں مطلب آ رہے ہیں، یا ویکنس ہے، ڈیو ٹو ویکنس ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے روزہ نہ رکھیں، یہ آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا آپ کو زیادہ مشکل میں آنا پڑ جائے گا، تو اسی لیے وہ روزے کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ تو اگر دودھ پلانے والے پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کی قضا وہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک میں ہے کہ وہ فدیہ بھی دے گی، یعنی ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، بعد میں روزہ بھی رکھے گی، یہ دودھ پلانے والے کے متعلق ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ وہ صرف قضا کرے گی، فدیہ نہیں دے گی۔ تو اسی طرح جو دودھ پلانے والی ہے وہ صرف قضا کرے گی، حاملہ صرف قضا کرے گی، یعنی اس کے بچے کی ڈلیوری ہو گئی، اگلے سال وہ فٹ فاٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اس سے رمضان کے مہینے کے پہلے مہینے ہیں اس میں اپنے روزوں کی قضا کر لے، پھر اپنے سال کے رمضان کے روزے رکھے، تو یہ اس کے لیے حکم ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اسلام دین یسر ہے، اسلام آسانی کا دین ہے، اس میں نہ مشقت ہے اور نہ ہی کوئی مشکل ہے۔ اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے امت حرج اور دشواری میں مبتلا ہو جائے۔ اس میں قرآن پاک کی کچھ آیات بتاتی ہوں آپ کو۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے جیسے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر کوئی تنگی آئے، تم پر کوئی تنگی آئے۔ پھر سورۃ الحج میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں شامل کی۔ پھر سورۃ النساء میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ کیا اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف، کمی کا ارادہ کرتا ہے، اور انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے اس پر کوئی حرج اور تنگی والی بات نہیں ڈالی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش رکھنا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور اس کی رحمت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، میں چھوٹی چھوٹی 2-4 مثالیں دوں گی، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے۔
कसास के साथ, जैसे कसास यानी किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया, उसके साथ अल्लाह ने लिखा इसकी अगर जान बख्श दी जाए तो इससे क्या लो, फिदिया लो, फिदिया का हुक्म दे दिया। अब पानी के इस्तेमाल पर आपको कुदरत नहीं है, यानी आप पानी को छू भी नहीं सकते, अल्लाह ने मट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दे दिया। फिर बीमार है, मुसाफिर है, उसके लिए रोज़ा कज़ा करने का हुक्म दे दिया। फिर बूढ़े और दायमी मरीज के लिए रोज़े की फिदिया की इजाज़त दे दी। फिर जो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता कहा कि बैठ कर पढ़ो, जो बैठ कर नहीं पढ़ सकता कहा कि सो कर पढ़ो, जो सो कर भी इशारे से नहीं पढ़ सकता, सो कर नहीं पढ़ सकता कहा कि सो कर इशारे से सिर्फ अपने लब्बों को हिलाते जाओ और फिर भी नमाज तुम्हारी कबूल हो जाएगी। जो सवारी पर नमाज यानी नीचे उतर कर उसको दुश्वारी होती है, वो सवारी में भी नमाज पढ़ सकता है सफ़र में जाते हुए। इसी तरह जो शख्स खुद हज नहीं कर सकता उसकी तरफ से हज भी किया जा सकता है। ये तमाम आसानियाँ हमें हमारे दीन ने मुहैया की हैं, क्योंकि हमारे दीन क्या है, आसानी का नाम है। फिर इसमें रवायात हैं, सही बुखारी की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन आसान है। दीन क्या है, आसान है। जो शख्स भी दीन पर गालिब आने की कोशिश करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। अब अगर कोई जानबूझकर मुश्किल में पड़े तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन हमारे दीन ने बहुत आसानियाँ उसके लिए रखी हैं। फिर दूसरी रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजे गए हो, उनको मुश्किल में डालने के लिए नहीं भेजे गए। यानी आप जितना भी असहाब ने हमें तालीम दी, पहले तो कुरान ने हमें आसानी की तालीम दी, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ख़ुद हमें आसानी की तालीम दी, फिर हमारे असहाब ने भी आकर हमें वही तालीमात दी कि हमारे लिए दीन क्या है, आसान है। हमने ख़ुद ही इसको मुश्किल बनाया हुआ है और ख़ुद ही क्या किया हुआ है, इसके लिए मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। फिर आगे आखिरी आयत के हिस्से में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो कि उसने तुमको हिदायत दी है, फिर तुम उसका शुक्र अदा करो। अब अल्लाह की बड़ाई क्या होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, वही खालिक राजिक मालिक, हमारा सब कुछ, यकता इकलौता वाहिद हमारा कौन है, अल्लाह है। ये उसकी बड़ाई सिर्फ ज़बान से नहीं कहना, बल्कि दिल से भी मानना, रूह से भी मानना, अपने अमल से भी यही जाहिर करना कि सारी बड़ाई किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। अगर अल्लाह आपको कोई इज़्ज़त, कोई मर्तबा, बेशक कोई दौलत या कोई मनसब ओहदा फाइज कर दे, आपको उस पर पहुंचा दे, आप आजिज़ रहो कि तमाम बड़ाई फिर भी किसकी है, अल्लाह के लिए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये सिर्फ उसकी रहमत है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो चाहता तो मेरी जगह किसी और को खड़ा कर देता, तो ये सिर्फ उसकी रहमत है। ये बड़ाई हर वक्त हमें अल्लाह की बयान करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें कुछ ज़्यादा अता किया है उसका फजल है, हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे दौलत मेरी मेहनत से मिली है, तो ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है। कड़ी धूप हो, सख्त सर्दी हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, तब भी वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब अगर दौलत मेहनत से मिलती तो सबसे ज़्यादा मजदूर के पास होती। ऐसा है कि नहीं है? तो मालूम होता है दौलत अल्लाह अपने फजल से देता है, जिस पर फजल करेगा उसको अता कर देगा। हो सकता है उस बंदे की कोई नेकी अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूल हो कि अल्लाह को उस बंदे की उस नेकी से बहुत प्यार हो, उसके इवज़ अल्लाह उसे नवाज रहा हो। तो इसी तरह अगर आपको इल्म भी दिया गया है तो वो अल्लाह का ख़ास फजल है, क्योंकि इल्म क्या है, एक बादशाही है। क्या है? एक बादशाही है। मुअल्लिम एक बादशाह होता है। एक बादशाह था, वो गया दूसरे मुल्क में, उसने उस मुल्क पर फतह हासिल कर ली। वो बादशाहत दूसरे की जो बादशाह थी वो ख़त्म हो गई। जब बादशाह की यानी गर्दन पर तलवार रखी गई, जिसको हरा दिया गया था, तो उस बादशाह ने कहा मैं तुम्हें जान की अमान देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्ज़ी से कोई ओहदा मेरी सल्तनत में मुंतखब कर लो और उस पर फाइज हो जाओ।
आगे से जो बादशाह हार चुका था उसने उससे कहा जो जीत चुका था कि तुम मुझे मुअल्लिम लगा दो, उस्ताद बना दो। आगे से वो बादशाह कहने लगा तुम तो बड़े ही होशियार निकले, तुम्हारी मैंने एक बार बादशाही ले ली, तुम कह रहे हो दोबारा तुम्हें बादशाही दे दूं, मुअल्लिम बना दूं। तो ये इल्म भी अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। हज़रत रात में पढ़ रही थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया कि चाहो तो किसी मुल्क मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सल्तनत दे देता हूँ। दूसरा, दौलत के अंबार लगा देता हूँ, ढेर लगा देता हूँ दौलतों के। तीसरा, चाहो तो तुम इल्म ले लो। उन्होंने इल्म को मुंतखब किया और फिर उसी की बादशाही ये निकली। चरिंद परिंद जिन इंसान में से सब इन चीज़ों में से हज़रत सुलेमान की फ़ौजें तैयार की गई थी। ये इल्म की ताकत भी, इल्म का देना भी ये अल्लाह की अता है। इसमें भी किसी का कोई कमाल, कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जिसको अपने फजल और रहमत से जो नवाजता है सिर्फ वही उसकी अता है। बाकी मेहनत तो फिर हर तालिब इल्म करता है, लेकिन उस्ताद कोई कोई बनता है। फिर मेहनत तो हर टॉपर बच्चे वो मुअल्लिम नहीं बन पाते, लेकिन बैक बेंचर्स जो होते हैं वो कभी कभी उस्ताद बने खड़े होते हैं। ये अल्लाह की अता है। इसी तरह दौलत है, इल्म है, कोई ज़िंदगी में बड़ा ओहदा है, वो सब क्या है? अल्लाह की अता है। अल्लाह ने हमें ये सारी चीज़ें अता की हैं, उसका शुक्र है, बारहा शुक्र है। और फिर ये है कि हमें उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, अपनी ज़ुबान से भी, अपने अमल से भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो मैं पढ़ रही थी कि दीन तुम्हारे लिए आसान है, इसमें से एक ये बात आई हुई थी कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम पर तुम्हारी पूरी दौलत का सदका वाजिब कर देता। कहता जितना मैंने दिया है सारा मेरी राह में दे दो, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसानी की और कहा कि जितनी तुम्हारी इस्तात हो मेरी राह में उतना दो। लेकिन फिर ये भी फरमाया जो मेरी राह में 1 देगा मैं उसको 10 गुना ज़्यादा दूंगा। और फिर जिनका ईमान होता है उन्हें अल्लाह 10 गुना भी देता है। तो ये अल्लाह ने हमारे लिए आसानियाँ रखी हैं। अल्लाह पाक हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।